पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी की गई। पेट्रोल ₹3.39 फी लीटर सस्ता होकर ₹328.56 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4.07 की कमी। नए निर्ख ₹385.86 मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ आज के लिए होगा। बनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुमकिना मुआहिदे की खबरों पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हो गई। ब्रेंट क्रूड 5% से ज़ायद गिर कर $79.30 पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 5% से ज़ायद गिर गई। WTI $75.98 फी बैरल का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्के। कतर का सालिसों की तरफ से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का दावा। सालिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, ओमान और कतर मुज़ाकरात में सहूलतकारी और पैगामात के तबादले में किरदार अदा कर रहे हैं। फरीक़ैन को बराह रास्त बातचीत पर आमादा करना पहली कोशिश होगी। अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। कतरी हुक्काम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमरीका का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत में पेशरफ्त का दावा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना बेसेंट ने भी आज आबनाए हुर्मुज़ खुल जाने की तवक्को जाहिर की। जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त आज़ादाना होगी। मुआहिदे के तहत ईरान को किसी किस्म की रियायत न देने का दावा। ईरान ने ओमान से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ों की मालूमात तलब कर ली हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक मस्कत की इत्तला पर ही जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का इजाज़तनामा जारी किया जाएगा। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का दावा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई का दो टोक पैगाम खबरदार कर दिया कि ट्रंप की पॉलिसीज दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेल सकती हैं। मोहसिन रज़ाई के मुताबिक सऊदी ओहदेदार ने बताया कि इराक़ पर हमलों में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं था। यमन के करीब समुद्र में भारतीय बहरी जहाज पर हमला। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज समुद्र में डूब गया। अमले के 13 अराकीन महफूज रहे। यमनी कोस्ट गार्ड ने अमले को बहिफाजत रेस्क्यू किया। भारतीय वजारत बहरी उमूर की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। तबाहकुन कार्रवाई से पहले डील का आखिरी मौका है। मुजव्वज़ा बातचीत के तहत पहले आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी, फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत होगी। हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। ईरान से कॉल आई कि बराह करम हमला ना करें, मुआहिदा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसाक डार अहम दौरे पर उर्दून रवाना। 5 अगस्त को बैतुल मक़दिस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। उर्दून के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार का दौरा उर्दून फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में इमरजेंसी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर का दौरा। डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आपात से निपटने के लिए सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए NDMA की काविशों को सराहा। इंसानी जानों और अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी, मुख्तलिफ इदारों के माबैन मुअस्सर बाहमी रवाबित और फौरी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इमदाद, बचाव और बहाली के ऑपरेशन में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मुआवनत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल की यकीन दहानी।
یوم استحصال کشمیر پر آج ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ اسلام آباد میں آج واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی ہوگی۔ کشمیریوں کے مابرائے عدالت قتل معمول بن چکا ہے۔ مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ضروری قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی سولو فلائٹ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر میں اتحادی کی بجائے تنہا حکومت بنانے کا اعلان۔ آزاد کشمیر الیکشن کے اگلے مرحلے میں 10 میں سے 7 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ واضح کیا کہ بلاول بھٹو یہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں پروپیگنڈا کرتے ہوئے داخل ہو گئی۔ تیسرے مرحلے کے بعد پی پی انتخابی نتائج کو تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ترقی پر آزاد کشمیر کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ مظفر آباد میں LA 27 میں مکمل اور LA 28 کے 57 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ دن بھر گہما گہمی۔ گنتی کے بعد حتمی نتائج کا انتظار۔ پیپلز پارٹی کا LA 28 کے 2 پولنگ سٹیشنز پر جعلی ووٹنگ اور پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ دونوں پولنگ سٹیشنز پر غیر قانونی طور پر بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگائے گئے۔ اہل ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکا گیا۔ GRA امیدوار بازل نقوی نے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری اور شرپسندی ایجنڈا ایک بار پھر آشکار۔ نیلم میں پولنگ اسٹیشن پر کالعدم کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا شرمناک واقعہ۔ صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا۔ ہر جمہوریت میں جب ایسا کوشچن آتا ہے وزیر اعظم کے لیے آئینی، قانونی، جمہوری اور مورلی اعتبار سے لازم ہوتا ہے کہ فی الفور اعتماد کا ووٹ لے اسمبلی سے، جس کو لینے سے وزیر اعظم قاصر رہیں۔ چیئرمین PTI کا وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ۔ موجودہ حکومتی نظام مکمل طور پر عوام کا اعتماد کھو چکا۔ اہم اتحادیوں نے وزیر اعظم کو چور راستے سے اقتدار پر قابض قرار دیا۔ وزیر داخلہ نے موجودہ نظام پر سوال اٹھایا۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور کے تھانے غازی آباد میں ذہنی معذور بھکاری لڑکی سے مبینہ زیادتی۔ DIG نے تھانے دار سمیت 78 اہلکاروں پر مشتمل پورے عملے کو معطل کر دیا۔ ASI لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لایا۔ گیٹ پر موجود سنتری کے پوچھنے پر بتایا کہ تفتیش کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن روم میں لے جا کر زیادتی کی اور پھر موٹر سائیکل پر واپس چھوڑ آیا۔ لاہور میں انویسٹیگیشن پولیس ٹاؤن شپ کی زیر حراست 2 خواتین ملزمان پراسرار طور پر ہلاک ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین منشیات کے زیادہ استعمال کے باعث چل بسیں۔ انمول اور آمنہ نامی خواتین کو چوری اور دھاکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی میں میر رضا علی کے موت کے کیس میں تفتیش میں مزید پیش رفت۔ ایک اور CCTV فوٹیج مل گئی۔ کچرا چننے والے کو لاش کے قریب 8 منٹ تک موجود دیکھا جا سکتا ہے۔ پستول لے جانے کا شبہ۔ میر رضا کی ایپل واچ کے ڈیٹا سے بھی اہم معلومات مل گئیں۔ آئی فون کو بھی ڈی کوڈ کرنے کی کوششیں جاری۔ پولیس کو لاش کے نمونوں کی کیمیائی تجزیے کا انتظار۔ حضرت امام حسین اور رفقا سمیت شہدائے کربلا کے چہلوں پر ملک بھر میں ماتمی جلوس کا سلسلہ جاری رہا۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر۔ لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دوا۔ جلوس رات گئے اپنی منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ راولپنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد جلوس بھی مقررہ راستوں پر رواں دوا۔ پشاور اور کوئٹہ کے مرکزی جلوس اپنی اپنی منازل پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ راستے بھر میں عزاداروں کی ماتمداری اور لوہا خوانی۔ بڑے شہروں کی طرح چھوٹے شہروں میں اور قصبوں اور دیہات میں چہلوں میں امام حسین کے ماتمی جلوس۔ سکھر کا جلوس رات گئے تک روایتی راستوں پر گامزن۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی سے برآمد جلوس رات گئے کربلا دادن شاہ امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ میرپور خاص، ملتان، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت دیگر شہروں کے جلوس اپنی اپنی منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔
शहदाए करबला के चहलों पर बरामद मातमी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। कराची में जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियां और सड़कें सील्ड। लाहौर में जुलूस के रूट में आने वाले 324 गलियां खारदार तारों और कनातों से बंद। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। हैदराबाद, मटियारी, जादू, सज्जावल, टंडू अलहियार और ठट्टा में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कोयटा और फैसलाबाद समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सियालकोट खारियां मोटरवे मंसूबे की माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत तामीर किया जाएगा। रवा माली साल में PTV के भी 13 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयां जारी। लकी मरवत और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। यौम शहदाए पुलिस पर वतन पर जाने निसार करने वाले बहादुर एहलकारों को खिराज अकीदत। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शहदा की कब्रों और यादगारों पर सलामी पेश की। फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। पुलिस के आला अफसरान ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और तहाइफ भी तकसीम किए। मुख्तलिफ शहरों में शमाएं रोशन की गई। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का आज़्म, सरमायाकारी, राबताकारी और निजी शोबे के ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में 10वां ज्वाइंट ट्रेड कमेटी के इजलास का इनेकाद। ईरानी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदार करार दे दिया। IMF से मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की सहूलत पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही। IMF को कायल करने की कोशिश हो रही है। वफाकी वज़ीर बिजली का माहिरीन के सवालात के जवाबात में इंकशाफ। कहा, सहूलत से मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कराची में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बिजनेस काउंसिल के वफूद से मुलाकातें। ज़ेर इल्तिवा रीफंड्स की जल्द अदायगी यकीन बनाने और तरीक़ाकार को सादा बनाने की यकीन दहानी। जायज़ कारोबारी इदारों को हिरासत करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैक्स हुकाम को वार्निंग। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर आए तमाम टैक्सेस और ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तैयारियां शुरू कर दी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी से छूट मांगी। हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत के ट्रांसपोर्ट शोबे में अहम फैसले। आइंदा माह EV टैक्सी सर्विस शुरू और अक्टूबर में मजीद 50 डबल डेकर बसेस लाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की यूनिवर्सिटी रोड पर मिक्स ट्रैफिक लाइन का एक और हिस्सा आइंदा माह खोलने की हिदायत। रेड लाइन BRT मंसूबे के डिपोज मुकर्ररा टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर। बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाब। पेशावर, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के उसकी तकरीबात का आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम और दूध की सबीलें लगाई गई। साबिक़ अफ़गान फौजी कमांडर और अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के सरबराह जनरल समी सादात ने कंदहार से तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। साबिक़ कमांडर जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान रजीम के रवैये से परेशान अफगान अवाम को जल्द आज़ादी की उम्मीद दिला दी। सहाफ़ी अब्दुल्ला जान साबिर ने कहा कि तालिबान रजीम के मज़ालिम और ख़वातीन पर पाबंदियों से अफगान अवाम तालिबान रजीम से बदसन हो गए। अफगान तालिबान अवाम की खिदमत की बजाय अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ अमल
ہیں. دہشت گردوں کی سرپرستی اور متنازع پالیسیز کے باعث افغان طالبان سے پڑوسی ممالک کی ناراضی میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف مزاحمتی گروہوں کا ممکنہ اتحاد طالبان رجیم کے لیے بڑا چیلنج بن سکتا ہے. گوئٹمالا کا فوگو آتش فشاں پھٹ پڑا. تیزی کے ساتھ لاوا بہہ نکلا. حکام نے قریبی آبادیاں خالی کروا لی. پولینڈ میں ٹریلر پھاٹک کراس کرتے ہوئے ریلوے لائن پر رک گیا. مسافر ٹرین ٹریلر کو کچلتے ہوئے نکل گئی. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا روز. پاکستان نے 387 رنز پر تمام کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. مائیکل سمتھ پاکستان مینز ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر. پاکستان کرکٹ بورڈ نے مائیکل سمتھ کی تقرری کی تصدیق کر دی. مائیکل سمتھ ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیم کے ساتھ کام کریں گے. 46 سالہ مائیکل سمتھ کو 2 سال کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا. مائیکل سمتھ لیول 4 کوچنگ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں. مائیکل سمتھ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے. کامن ویلتھ گیمز میں میڈل حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون باکسر فاطمہ زہرا کی وطن واپسی. اگلا ہدف ایشین گیمز میں میڈل جیتنا قرار. باکسنگ مشکل کھیل نہیں. محنت کر کے لڑکیاں آگے بڑھ سکتی ہیں. فاطمہ زہرا کی کرکٹ کی طرح سپورٹ کرنے کی اپیل. اور چین میں باربیکیو ریسٹورنٹ کا مالک امریکہ کے ارب پتی شخصیت ایلون مسک سے مشابہت کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا.